May buntag diha gaw. Live sa Takadali gaw kay naata diri karon sa San Francisco, Agusan del Sur. Atong giibanan si Papa kay nahangi man gyud siya nga magpahatod siya dire kay naa siya kuhaon nga libro sa Philippine Publishing House. Diin na ay nag-order og libro. Kaya nga ko Papa usaman ka evangelist sa Seventh-day Adventist. Evangelist siya. Diha siya sa literature. Gitawag siya og literature evangelist. Ang iyang trabaho mao ang pag baligya og mga libro nga gihimo sa Philippine Publishing House, owned and managed by Seventh-day Adventist Church. Anata karon dire. So ato sang hisgutan kadali kini bitang guidelines sa General Conference of Seventh-day Adventist kining abortion. Unsa man joy naa aning guidelines ngano nga mao man joy ang usa nga hinungdan ngano nga nihawa sa pagtuong Adventista ang usa ka debater sa Seventh-day Adventist nga si kapatid Raymond Kada, no? Atong nahibaluan sabtan yun nato na nga ang SDA stricto yun kay na sila sa napulo ka sugo. Nya diha sa napulo ka sugo naa man diha ang sugo nga dili ka magpatay. Pero ngano nga nag-engage man gud og abortion sa tanan nga mga SDA hospital, kining mga SDA nag-engage man gud sila og abortion. Laliman ka usa ka babae nga nabuntisan tungod kay girip bakaha sa iyahang pananglit sa iyang amahan. Ang amahan sa babae mao ay nakapabuntis or igsuon baka or parente. Itugutan na sa mga SDA hospital nga kana pwede na siya ipa-abort, pwede na siya ipapunit. Asa man na sila nagkuha og basihanan unsa may sala sa bata ngano nga ipapunit man yun na. Mao nay hinungdan nga niulbo ang kaspa ni Raymond Kada, no? Nasilip niya na nga guidelines ngano nga ingon ana man ang panghitabo. Pastilan ako sa una dugay na gyud ko nakamatikod